May gabi guys, naka-outing guys with family. Yes. Nakadali guys, nawala gid yung problema guys. Mara kang peaceful imo pang muna guys ba. Ato pag dagat guys. Ay iter ta mo guys kung sa kanindot sa ilahang dagat diri guys. White sand na siya guys sa white sand. Yes. Iti lang balas guys. Tara guys sa iter ta mo guys. Tara kanindot ilahang dagat guys. Look ay guys. Tara guys sa guys. Ayun ka nga luto guys. Ayun ka nga luto ani guys. Ang dami guys no. Tara guys. Talaga nga luto guys. So guys. Pagani kanindot ilahang lugar day guys. Peaceful. Yes. Mani lang pang guys. Tara guys. Tara guys. Abin nyo ganina guys. Naglisod ni guys. Astang isura sa ilahang kanang saga diri guys. Uy. Astang isura guys. Pang-pang. Oh my god. Pero okay lang guys. Na-amaze man po pagka abot diri sa dagat guys. Sa white sand. Bit ilahang dagat diri guys. Yes. Okay lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.